So Mika Singh, Bangladesh is coming at, how you look at it? आज पहले गोयचो मुक्ती दिन आय थिंक गोवन एल्युशन डे इज टुडे. ताच्या खातीर सगळ्या समस्त गोंयकारांक पयली एक आमची सगळ्यांची परबी दिता, उमेद परबी दिता. आय थिंक इट्स अ डे फॉर ऑल ऑफ अस टू पे होमेज टू द मार्टर्स आनी एट द सेम टायम रिस्पेक्ट वॉट दे हॅव डन. सो 1961 समज जी गजाल आमकां आज तांणी करून दिली, and the freedom we have got, I think we have to respect that freedom and we have to ensure that we do everything possible to retain the identity of Goa and Goans. गोंयकारांची आमी गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा पळय आनी गोंय हाजें अस्तित्व दवरपाची काळजी आमी घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता दिस इज वन थिंग विच इज अ मेसेज फॉर एवरी वन टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर गोवा. मिल्खा सिंग बी तुमी आतां घेतात पळय टॉपीक illegalities has, if there are illegalities, whether it's Milkha Singh or Mika Singh or koni jao, whoever has done illegalities has to be dealt with a very firm hand. And म्हाका दिसता ती गजाल ऑलरेडी विश्वजीत राणान केल्ली आसा टू गिव अ वेरी स्ट्रॉंग मेसेज. कित्याक आमचे गांव टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जावं रिजनल प्लॅन जावं जे पयलींच्यान आयले डिफायन्ड झोन्स, जेन्ना तूं सेटलमेंट एरिया म्हणटा तेन्ना थंय सेटल करपाक. नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणटा, नॅचरल कवर म्हणटा, फॉरेस्ट एरिया म्हणटा, देन दिस इज आर एरियाज विच यू कॅनॉट डू एनी डेव्हलपमेंट. आतां हे जागे कोणाचे आसात ते कोण विकतात, ते भायल्या भायर तांची बस्ती जाता आनी थंय इलिगॅलिटीज वाडटा. जाल्यार कोस्टल लँडीर असले जाता जाल्यार म्हाका दिसता वॉट विश्वजीत डन इज अ गुड थॉट फॉर अ बेटर गोवा. बट मोर देन वॉट इज हॅपन इन टर्म्स ऑफ इलिगॅलिटीज, इट इज द फ्रॉडुलन्सी विच हॅज बीन कमिंग. लास्ट 2.5-3 वर्सां कंटिन्युअस हांव बोवाळ करीत आशिल्लो की आमकां फ्रॉडुलंट सेल डीड जावंक लागल्या, गोंयचे थंय आमचे लोकांचे जागे ना जावंक लागल्या. दिस इज अ मोर सिरियस कन्सर्न. This I have been highlighting for last 2.5 years, and during election also I had promised that we will get a SIT in place. I thank the Chief Minister for having acted swiftly. म्हापशा पुलीस स्टेशनार जवळ 50 वयर FIR जाल्ले आसा of people who have lost their properties to somebody else. This syndicate cannot be a small syndicate, it is a big syndicate. कलंगूट जावं, आसागांव जावं, अंजुना जावं, नाल्यार म्हजे पर्वरी जावं, नाल्यार सालसेटीन जावं. There are so many instances where forged sale deeds and everything is happening. कशें आता? Without connivance of officials or without patronage of politicians, it cannot happen. I wouldn't make a charge anywhere, but म्हाका मुख्यमंत्र्यान आज ती SIT फॉर्म केल्या is a very clear message, and on 18 June I should take this opportunity to, as I thank him, कि this is a opportunity for every Goan to come across and give his ask for justice. जे लोकांचे प्रॉपर्टी हांगा आसा, लोक भायर आसा, लंडनाक जावं खंय जावं, ते हांगा येतकर कितें पळयता, हांगा येतकर तांच्या जाग्याचेर ऑलरेडी स्ट्रक्चर आयला, कोणाचे हॉटेल आयला आनी बाकीचे स्ट्रक्चर आयिल्ले आसात. कोणाचे कशे आयले तूं मुद्दम रावंड मार आनी पळय. आय थिंक एज वी टॉक अबाउट थिंग्स लायक मिका सिंग, illegalities of what he has done, it is more serious offense of somebody who has forged sale deeds. And hajer म्हाका दिसता I will ensure along with the Chief Minister that this particular syndicate is broken up. हे फोडपाची गरज आसा, हातूनच आमचे गोंयकारांचे लँड उरतले, गोंयचे अस्तित्व उरतले. जाल्यार कोण येतले, नाटकां करतले, बाकीचे करतले आनी आमी हांगा बसल्या and we are seeing our people lose lands left right, cannot be done. Certain systems need to come in place. But मुख्यमंत्र्यान जे केला is a very good initiative. I appreciate what he has done on a fast footing on our request. And ताज्या खातीर म्हाका दिसता illegalities as far as land is concerned and illegality and fraudulency of sale deeds, I think the government is acting in the right direction. The structure should be demolished there. If it's illegal, everything has to be demolished. There is no question of Mika Singh, whoever it is, Kalangut Belt or Khoye Jao, wherever it is, if it is illegal, it should go. There cannot be this. One more thing, sir. One video is getting viral in which one girl asking for the tourist about the prostitution. How you look at that? I have been shouting my voice out. मुख्यमंत्री सांगिल्लें आसा आनी जेन्ना पर्यटन मंत्री जाला ताज्या पयलीं if you go down the coastal belt, illegalities in this sector are on the rise. So whether it is touts, massages and other things happening on the coastal belt, आम्ही DGP कडे मीटिंग घेऊन ऑलरेडी त्या इलिगलिटीचेर एक्शन घेवपाक लागले. स्पाज, इलिगल स्पाज, बाकीचे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन दिल्लें आसा. नाव थिंग्स which are not in taste, whether it is dance bars, whether it is prostitution or anything which is happening illegality, म्हाका दिसता a very strong and firm decision and hand is required
which we have spoken to the Chief Minister, and Chief Minister also has given directions for acting on this. अशें जावंक शकना की जेन्ना आमी गोंय एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन दाखोवंक सोदता असल्यो गजाल्यो गोंयांत चलतल्यो. हे सगळें बंद जावपाची गरज आसा आनी ताबडतोब बंद जावपाची गरज आसा. स्पेशली डान्स बारा खातीर हे सुरू जाला आनी डान्स बार हे सगळे कोस्टल बेल्ट आसा. लास्ट टायम सांगला महफील म्हणून तो मनीस भितर आसा, बार अजून चालू आसा म्हणून बंद जावपाची गरज आसा आनी पुलिसेकूय सांगला जायना जाल्यार जबाबदारी पुलिसेची आसता खबर काडपाक कित्याक जायना काय म्हणून. So I think whether it is illegal spas, illegal dance bars, everything needs to close down if we need Goa as a proper tourist capital of the country as what the Chief Minister wants it to be. सर आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल जाता बिचार गाडयो चलोवन लोकांका प्रॉब्लेम जाता. आता तुम्ही मीडिया आता प्रश्न तू आता म्हाका सांग, गाडी कोण चलयतलो ताचेर एक्शन जावपाक जाय. मुख्यमंत्री ताबडतोब एक्शन घेवन ताका भितर उडयलो. बट समबडी हू इज ड्रायव्हिंग शूड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ कंट्री मरे. हांगा येतलो कोण दिल्लीवालो हांगा गाडयेन बसतलो चलयतलो आनी दर्या देगेर जाय ते करतलो म्हाका दिसता एक्शन घेतला. पूण न जावचें म्हणून आमी इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट प्लॅन जो हाडटलो हातूंत खुबशे एडिशनल त्रुटी आसतल्यो which we will ensure are there to safeguard the interest of the beaches and the people on the beaches. टुरिझम पोलीस कमी पडतात सर. टुरिझम पोलीस अशे कमी incident पडतात. जेन्ना टुरिझम पोलीस अजून पर्यंत जाय तरेन जायना म्हणून ताचे खातीर टुरिझम वदर इट इज सेक्युरिटी फोर्स PSF आमचे जे आसात प्लस तांचो DYSP एक टुरिझमाकूच आसता प्लस पुलीस फोर्साचें कॉर्डिनेशन आसता. पुलीस फोर्स अजून पर्यंत खंय तरी इन टर्म्स ऑफ मॅन पॉवर कमी पडला which we have asked CM to give us dedicated staff which will coordinate with our department and our security force to ensure compliance of this type of things. कोण बाटल्यो फोडटा, झगडी जाता, कोण महिला वर्ग आसता तांचेर कितें अत्याचार जावंक शकता. वी हॅव टू सेफगार्ड अँड गिव दॅट क्लीन अँड सेफ बीच डेस्टिनेशन टू द एज अ मेसेज. आणि रातभर ते बसलेले असतात ते बिचाचेर ते कितें जालें लोक पिवंक रातभर बसलेले असतात भितर काळखान त्यांचेर सांग मरे खंय बसले ते म्हाका खबर ना. तूं सांगले जाल्यार करुया. वी आर एक्चुअली आज क्रांती दिनाक म्हणटी हांव तुका टुरिझमानूय एक क्रांती घडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. वेर वी वॉन्ट टू मेक टुरिझम अँड IT एज अ मेन बॅकबोन ऑफ द स्टेट. एज फार एज इंडस्ट्री आर कन्सर्न वी हॅव टू स्टार्ट डिसायडिंग नाव वॉट वी वॉन्ट टू डू अँड वी हॅव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन टुरिझम अँड IT. ह्या क्षेत्रांत टुरिझमाच्या ITच्या क्षेत्रांत आमी खूब चालना चालू केल्ली आसा. तशेंच टुरिझमाच्या हातून ह्या असेंब्लीन वी आर ट्रायंग टू गेट अ टुरिझम एक्ट इन प्लेस. वी आर ट्रायंग टू गेट द पॉलिसीज इन प्लेस. होमस्टेज जातात, होमस्टे खातीर पॉलिसी हाडपाची गरज आसा ती हाडटात. सो वी आर ट्रायंग टू गेट पॉलिसीज which will allow people in the villages also to do business. We are trying concepts of when we are talking about shacks on the beach, we are talking about hinterland shacks also. गांवचे आमचे मसाले जावं, गांवची जेवणां जावं, लोकांकडे कशी पावते, how the culinary cuisines can reach to different parts. We are trying to ensure that we reach out to the right aspect of the countries when we go for road shows or whatever to attract those footfalls whom we want. In terms of infrastructure, along with आमचे Prime Minister मोदीच्या अंडर various स्किम्साच्या अंडर with our श्रीपाद भाऊ आणि युनियन मिनिस्टर आमचो टुरिझमचो किशन रेड्डीजी तांकां घेवन आमी खुबशे सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट सुरू केल्ले आसा which we are already in the mode. ह्या 2-2.5 म्हयन्यान खुबशी कामां केल्या आणि we want to move very progressively as far as tourism is concerned and IT is concerned. We are also looking at my other department of printing and stationery to be revamped. So a lot of things are happening. We have been working overtime and deliveries will start. हे 2-3 म्हयन्यान से सगळें घेतिल्लें आसा हातान ते तुमकां deliveries will be seen by the season time. Whether it's the beach shack आसूं नाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स आसूं तांच्यो पॉलिसी रायट करप, तांच्या जाग्यार घालप. Administratively we need to put tourism on a proper footing. कित्याक शेवटी everybody is an ambassador. आमी टुरिझम डिपार्टमेंट आर फॅसिलिटेटर. बीच शॅकार कोण आसता, वॉटर स्पोर्ट्सान कोण चलयता धंदो, सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा आर एम्बेसेडर्स टू प्रमोट टुरिझम एज फार एज गोवा इज कन्सर्न अँड वी वॉन्ट टू टेक एवरीबडी टुगेदर अँड एन्श्युअर गोवा मूव्स इन द राईट डिरेक्शन. And we start thinking of night will stand on beaches.